जय जगन्नाथ। सुप्रभात। मो भॉइस आपण मन का आसुचे? जय जगन्नाथ जय सर। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण जो मन दीटा सिस्टम रे जॉइन करछंती सिस्टम रो ऑडियो टा को ऑफ कर देंत। मतलब आपण साइड रे इको आस। ठीक अछि। तो आज रो अध्याय हम आज आरंभ करिबा। एबे सर है लगी एक्चुअली मोर सेटर कैमरा नहीं तो सिस्टम रही पे मोबाइल रे जॉइन कर दी। ठीक अछि। तो आपण मन को जो जो क्लास रे डिस्कशन जहां भी होचे ताको समस्त नोट डाउन कर रखुछंती ना रखना। मो क्लास रे सर जहां मो सर जो गुडा जॉइन करथिली से गुडा नोट डाउन कर देइची। मोर टिके हॉस्पिटल प्रॉब्लम हेतला इतमे मु सर दुईटा क्लास करि पारनी आउ सेटा यूट्यूब भी सर देखि पारनी मु टिके व्यस्त रे आज जाके जॉइन कर फ्री हेची। नहीं जो क्लास यदि आपण का इमरजेंसी कारण यदि जॉइन कर पारना वीडियो देखि नोट डाउन कर दियंतु। जदि आଜ୍ଞା नोट डाउन करी आपण माने रखिबे आଜ୍ଞା ताहले आपण मान को हेल्पफुल हबो जे कोनसे आଜ୍ଞା सर प्रेडिक्शन करिया पे देखि करी जाना कारण बहुत आଜ୍ଞା दिन आଜ୍ଞା आगु सर आगु सर और एई बहुत दिन से अछि आଜ୍ଞା आगु और बहुत दिन से अछि बहुत प्रकार प्रेडिक्शन हमें करि परिबा। तो सर से सब दिन से यदि आपण को पेन एंड पेपर लिखि रखुचंती ताहले आ कोड किछि वीडियो खोजिया पे पड़िबोनी किंबा अन्य किछि सर्च करिया पे पड़िबोनी आपण आपनकर नोट कॉपी देखि आपण मान सब प्रेडिक्शन करि परिबे। आଜ୍ଞा तो पूर्व क्लास रे हम डिस्कशन करथिले आम पाखु जे भी क्लाइंट आसुचंती आमे ताको केमिति प्रेडिक्शन दबा दरकार केमिति हमर कहवा शैली रहबा दरकार। तो एटा हला सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर जदि आपण को कहवा शैली जदि ठीक न रहउची ताहले आपण प्रेडिक्शन जेते ठीक ठाक कल मध्य आपण के कस्टमर को आपण सैटिस्फैक्शन दे परिबे नाही। तेणु ये इंपोर्टेंट जिन आप देखिए विभिन्न प्रकार आड जो दि जाऊँगी टीवी मान तो आड टा केमी दि जाऊँ तो आड रे कस्टमर को केमी कह जाऊँगी मोटिवेट करा जाऊँगी। जदि आप गोटे मोटिवेशनल स्पीकर रो स्पीच शुणुंट और जेकोसी आप जाऊँगी गोटे संध्यार प्रोग्राम होची कौन सी महापुरुष आसछंती कौन सी योगी आसछंती जड़े भल व्यक्ति आसछंती तो आपण माने कौन कर कथा शुणा जाऊँ यदि कथाटा आपन को भल लगे से जहाँ किसी कहे आपण मन ध्यान दे शुणे से जेकोसी भल कर्म कही आपण कथा को अक्षर अक्षर पालन करेंगे आउ कम करेंगे। किंतु जड़े व्यक्ति भल कथा कहूथिबो किंतु तार वाक्य जदि बहुत रुक्ष थिब कथा कहवा शैलीटा बहुत रुक्ष थिब बहुत र्यूड वॉइस कहूथिबो जिते भल जिन कहते आपण से कार्य को सब ठीक ठाक करेंगे नहीं कम परिणत करेंगे नहीं। आजिकल लोक को आपण जहाँ कहे कहवा अपेक्षा आप जहाँ करेंगे लोक से अधिका फॉलो करेंगे। आज फॉर एग्जांपल आपण घरे आपण छोटे छुआ कहते बाबू रे कामटा करनी बाबू मोबाइल देखनी किंतु आपण जदि छुआर आगे बस मोबाइल की जदि देखुंत आपण जिते जहाँ कहले छुआ आपण कथा शुणवनी आपण आबसेन्स जब आप डराउे धमकाउे आपण आगे सीना से मोबाइल देखने किंतु आपण चलीगला और आप लुचि छुपी से मोबाइल देखिए। तेणु कौन से जिनस कहवा पूर्व आपण निजे कार्य करने दरकार। जदि आपण घरे बसी मोबाइल न देखिए घरे जो बसवे बही खंड धरी बस पाठ पढ़े देखिए आपण छुआटी आपण सहित बस बही पाठ पढ़े तार बही पाठ पढ़। तेणु जदि आपण घरे रोच प्रेजेन्स रोच छुआ आगे बस मोबाइल देखु ना छुआ आगे बस घंटा घंटा गपंतु ना मोबाइल कि छुआ आगे बस बारंबार टीवी देखु ना एपटे निजे बस टीवी देखुवे छुआ के सब निर्देश दे बस पाठ पढ़ू छुआ से पाठ पढ़ु आप टीवी बस गीत देखुवे मनटा पाठ पाखे रीवी गीत पाखे कहतु क्या पाखे रहा क्या पाखे मन रहा तो ता मन के पाठ पाखे मन रही कौटी गीत पाखे। तेणु छुआ को आप उपदेश देवा पूर्व आप निज जीवन में से कार्य करना दरकार।
ସେଇଭଳି ଏ ଜିନିଷ କହିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଲାଇଫରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ରହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷାସୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାକାହାରୀ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଏସ ଅଲଗା ରହିବ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଏ କଣ ଖାଇବ ଭଗବାନ ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇକିରି ଚାଲାକ ଚତୁର ବୋଲି ଜୋର ଦେଶ ସବୁ କାମ କରିବେ ତ ଆଧାର ଆପଣ କର୍ମ ଠିକ ରହିଲାନି, ଆପଣ ଜଣନ୍ତରେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ପଛରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ତ ସେ ତା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କେତେ ଦୂର ତା ପକ୍ଷେ ହଉଛି ନ ହଉଛି ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଠିକ ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଠିକ ରହିବ? ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5ଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ 5ଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପୁରା ଭୁଲ ରହିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଗଲତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯଦି ଗଲତ ହେଇଗଲା ତ ଲୋକ ମତେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଗଲତ ହେବ, ତାର ରିଜିନ ହଉଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। କଣ ସତ୍ୟ କଥା? ନା ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିବେ। 50 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, 100 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, 1000 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, 2000 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, 5000 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? Raise your hand। ଅଛି ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ଇଏ ଜଣେ ପଡିବ। ଆମେ କେମିତି ଭୋଗିବେ? କେମିତି ଭୋଗିବେ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ କେମିତି ଭୋଗିବେ? ତ ଆପଣ ଯେତେ ଜନ୍ମର, ଯେମିତି କି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଲି ବସ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ 100 ଡାଲି ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉ ଡାଲି ବସ୍ତା ଉଠେଇବେ? ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଡାଲି ବସ୍ତାକୁ ଉଠେଇବେ? ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରେ 100 ଡାଲି ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ କୋଉ ଡାଲି ବସ୍ତା ଉଠେଇବେ? ଯୋଉଟା ସାର୍ ଇଜି ଥିବ, ପାଖରେ ଥିବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କୋଉ ବସ୍ତା ଚୁଜ କରିବେ। और ଆଜ୍ଞା। ରାଣ୍ଡମଲି ଗଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଧରି ପଳେଇ ଆସିବେ, କିଛି ଜିନିଷ ଭାବିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ କର୍ମ ସବୁ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ଖରାପ କର୍ମ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆକାରରେ ବୋରି ଆକାରରେ ହେଇକରି ତା ଦେହରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଉଠେଇବେ, ଉଠେଇକିରି ଆସିବେ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ଭଲ ବି ଥାଇପାରେ, ଖରାପ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ବି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବସ୍ତାଟି ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ତାର କର୍ମ ଫଳ ସେ ବସ୍ତା ଭିତରେ, ଗୋଦାମ ଘରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଦାମ ଘରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ବସ୍ତାରେ ବଢି ହେଇକିରି ଅଛି, ଭଲ ଖରାପ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ଏ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିବ, ଯେତିକି ଭଲ ଖରାପ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଗୋଦାମ ଘରେ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୁର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଯୋଉ ଗୋଦାମ ଘରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ସେଇଠି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୁର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବସ୍ତାଟେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ।
तो ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ। ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କଣ ଭୋଗିବେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ 60% ଭୋଗିବେ ଆଉ 40% ହଉଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ବସ୍ତାଟା ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତା ଦେହରେ 60% ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଆସେ, 40% ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆସେ। ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆସୁଛି ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ଗାଡି 100% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମ ଭଲ କର୍ମ ଆପଣ ରଖେ। देखिए बस एक्सीडेंट होउथबो, बस एक्सीडेंट सेम बस सेम सीट पाके थे, सेम सीट पाके लोक मरी जाଉଛି केता हे जाती किंतु ता साइड लोक किछि एनी से चुपचाप सेफ हे बसी चुपचाप किछि होउन तारे से सेफ पाई जाଉଛି कौन हो गोटे बस त हम समस्त जाते थे, प्लेन क्रैश होଉଛି 100 लोक मरी जाउछन गोटे लोक बंची जाउछ कौन भाई सेम प्लेन तो समस्त जाते ना। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଆପଣ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଯେମିତି କି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଡିଲେ କଣ ହୁଏ, ପତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି, ପତ୍ର ପଡେ ତାପରେ ପଳେଇଯାଏ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବେ ପଳେଇବ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଠାକ ନ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିମେଡି ମୁଁ ଦେବି, ଆଜିର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରିମେଡି ମୁଁ ଦଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତାର ଉପକାର ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଘରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହୁନି, ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ରହୁଛି, ସେ ପଇସା ନେଇକି ଆପଣ ଘରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ରଖୁଥିବେ, ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ନ ରଖି କଣ କରିବେ ରୋଷେଇ ରୁମରେ ରଖିବେ। କୋଉଠି ରଖିବେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବେ। ଚାଉଳ ଯାହା ବି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଯୋଉ ଡ୍ରମ୍ ମିଳୁଛି ଡ୍ରମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ, ଅଲଗା ଷ୍ଟୋର ରୁମ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନ ରଖି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବେ। ରୋଷେଇ ସରିଲେ ପରିବାର ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ତଳେ ଆସନ ପକେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କଣ ରୋଷେଇ ଘର ବହୁତ ବଡ ଥିଲା, ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଆମେ ଖାଉ। ଏବେ କଣ ହେଲା ଲୋକ ଯେହେତୁ ମଡର୍ନ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କିଚେନ ରୁମ ଛୋଟିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇନିଂ ରୁମ ରଖୁଛନ୍ତି, ଡାଇନିଂ ସେଟ ପଡୁଛି, ଡାଇନିଂ ସେଟରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଆସି ବସି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ଘରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ରହୁଛି, ଟେନସନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ନ ହେଇଛି ଆପଣ ଡାଇନିଂ ରୁମରେ ବସି ଏକା ଏକା ବସି ଖାଇ ନ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ଥାନ୍ତୁ, 10 ଜଣ ବି ଥାନ୍ତୁ, କି 2 ଜଣ ଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ ଥାନ୍ତୁ, ଏକ ସମୟରେ ଖାଇବେ, ଏକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅବଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତ ସମ୍ଭବ ହଉନି, ରାତିରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ବସି ଖାଉ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆସନ ପକେଇକି ଚକା ପକେଇ ବସିକିରି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମାଧାନ ହବାର ବାଟ ଫିଟିଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ କେତୁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଦଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ।
ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାତାରେ ବି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ଘରେ ବସ୍ତା, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ହଉ, ଚାଉଳ ଡ୍ରମ୍ ହଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ରଖିବ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଉଳ ରଖିବ। ଯାହା ଡ୍ରମ୍ ରଖିବେ ଡ୍ରମ୍ ଟାକୁ ରଖିବେ, ବସ୍ତାରେ ଯଦି ବସ୍ତା ରଖିବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଯେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଖାଇବେ। ଛୋଟିଆ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ତଳେ ବସିକିରି ଖାଇବେ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ବସି ଖାଇବେନି, ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟ ହେଲା, ତ ଆପଣ ତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି 20,000 ଇନକମ କରୁଛି, 30,000 ଇନକମ କରୁଛି, 50,000 ଇନକମ କରୁଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ ଯଦି 20,000 ଅଛି, ତାହେଲେ 20,000 ରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଥିରେ ବାହାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ କରିବି, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲା ଗାଈ ଯଦି ଅଛି, ବୁଲା ଗାଈ ହଉ କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢ ହଉ କିମ୍ବା ବୁଲା କୁକୁର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ, ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ତାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବେ, ଚାଉଳ ଦେଇପାରିବେ, ଭାତ ଦେଇପାରିବେ, ପନିପରିବା ଦେଇପାରିବେ, ଚୁଡା କିଣିକି ଆଣି ଦେଇପାରିବେ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ ଯଦି ଇନକମ 1,000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେତେ ଅଧିକା ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ରେସିଓରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଯଦି ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ ଜମା ତ ମୋର ଇନକମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 50 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆମର ହଉ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଲ୍ଭ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବି କିଏ ଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ବୁଲା କୁକୁର ଖାଇଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ଆପଣ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଗାଈ ଯଦି ଖାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଷଣ୍ଢ ବି ଯଦି ଖାଉଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ପରିଣତ ହେବେ। ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିବ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଯଦି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଦାନ କରିବା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ବଜାରରୁ ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ଆଣି କିଣି ଦେଇଦେବେ, ଚାଉଳ ପତ୍ର ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବାବା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଇଡ ଘରେ ଯଦି କିଏ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମିଳିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି କିଛି ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଡେଲି ମଜୁରୀ କାମ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଆକାରରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ପଇସା କାହାକୁ ଦେବେନି। ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି, କାହାର ଛୁଆ ଯଦି ପାଠ ପଢି ପାରୁନି ବହି ପତ୍ର କିଣିକି ଆଣି ଦେଇକି ପାରିବେ। ଯାହାର ଯାହା ନିଡି ଅଛି, ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ନିଡି ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଖରାପ ଚାଲିଥିବେ, ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଥିବେ, ତାହେଲେ ଶନି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ
असुविधा फेस कर ना आस्ते 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 प्लस माइनस कैंसल होते विपद आसो विपद तो आज 3टा जिन प्रतिकार कहले गोटे जिन रोषे घर सेकेंड जिन बुला कुकुर गाई षंड को खाया देव थर्ड जिन वृद्ध लोक हेल्प करेंगे श्रमिक श्रेणी लोक हेल्प करेंगे जदि आप चली जाऊँ पाखे जदि किए यदि भिक मागुच ये कर पैसा देवे मागुए बाबा मत कि पैसा दियो मुझे खाइबी बोली पैसा न देकर आप चेष्टा करें कौन सी खाद्य पदार्थ आने खाया दिखाँ पैसा देले से आप खुशी जी आशीर्वाद नदब आप खाया दौरान खाई खुशी होगला ताले से खुशी जो आशीर्वाद दब तो से आशीर्वाद आप लाइफ बहुत हेल्प तो एमती प्रत्येक क्लास किसी आपको रिमेडी कहबी जदि आप लाइफ जो जो प्रोब्लेम थो तो करते आस्ते आस्ते आप प्रोब्लेम सॉल्व चलो नेक्स्ट जीवा हमरो टॉपिक ऊपर तो आम जो टॉपिक थिला आम जो प्रेडिक्शन करबा किसी जगह प्रेडिक्शन ठीक हम आप जो अनुसार कहते लोक लाइफ रे ताठू अधिका असुविधा हम बहुत असुविधा हम कहीं ना आप जो प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन पूर्व जन्म अनुसार तार प्रेडिक्शन रहता कि ये जन्म रे से जदि आउर खराब कर्म कर जोटा प्रेडिक्शन करते किसी असुविधा हेनी बोली कि असुविधा आउरी अधिका हम से आप से गाड़ी दब कौन कही आप न बार रिजन हो तार कर्मफल तेणु से आप व्यस्त हबार ना जो मो प्रेडिक्शन गलत है नहीं आप प्रेडिक्शन ठीक अच्छे कि कर्मफल जो यहाँ असुविधा है सिमिलरली आप कहते तोर ये असुविधा हम कि गोटे लोकर किसी असुविधा हेनी से कहे कौन तू कहलु एत हम तू ताक आप विभिन्न प्रकार भाषा लांगुएज गाड़ी कहलु यहाँ हम कहीं है तो प्रेडिक्शन ठीक करनी तो कथार ठीक नहीं आपन प्रेडिक्शन ठीक अच्छे आप जहाँ पाठ पढ़ी पाठ प्रेडिक्शन कर कर्म फल बचेदेला कि से जो गाड़ी आपन करगले ना ये खराब कम कले ये खराब बुझे ये जो असुविधा पड़ना फ्यूचर मत से असुविधा तेणु सब मूल मनुष्य को रक्षा कर कर्म तेणु जी जमी कर्म कर तार रिजल्ट आस आप जो प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन आप देखो जेकोसी जातक आप गणना कर नक्षत्र गणना कर जन्म समय तेणु किए कौ जून जन्म हम केमी कौ नक्षत्र बेल जन्म से पूर्व निर्धारित तो आप पूर्व निर्धारित कर्मर फल को आप प्रेडिक्शन कर प्रेडिक्शन ये जन्म ये जन्म कौन है आप प्रेडिक्शन से ना जन्म समयटा ये जन्म कर्मफल को नहीं पूर्व जन्म कर्मफल को नहीं तेणु से आप प्रेडिक्शन विचार पारे आप कहबेनि आप प्रेडिक्शन 100% ठीक बोले एपट सेपट हम तो से प्रेडिक्शन नहीं आप व्यस्त हेनी कि फ्रस्ट्रेशन हे मो प्रेडिक्शन ठीक से मत से गाड़ी देला आप मन कर्म कर्म कर आपन के प्रेडिक्शन जहाँ कहते ठीक हाँपाई आप लाइफ डिसिप्लिन रखा दरकार आपन किसी नियम पालन करवा दरकार जदि पालन कर जो प्रेडिक्शन करेंगे तो प्रेडिक्शन रिजल्ट ठीक हबार संभावना अधिक रहा तेणु से जो दिन जो प्रेडिक्शन कर ठीक ठाक करने आप कर्म प्रथम जिन आपन कहूँ सब लोग लाइफ कर जी जो नक्षत्र जन्म आप जापारे आप कौ नक्षत्र जन्म तो आप नक्षत्र है 27टा नक्षत्र 27टा नक्षत्र प्रतिदिन गोटे गोटे नक्षत्र प्रतिदिन गोटे गोटे नक्षत्र रही प्रति 27 दिन में पुणी आप नक्षत्र रिपीट हम तो आज जदि आप जानते तो भल कथा न जानी आप कौ नक्षत्र जन्म बाहर करते जो दिन आप नक्षत्र आसुची सपोज जड़े जन्म हो श्रावण नक्षत्र तो श्रावण नक्षत्र जो पीरियड तक रखिबो प्रति नक्षत्र आप 24 आवर रही जो समय आप नक्षत्र हो समय आप कौन करेंगे से दिन आमिष भक्षण करेंगे ना दिन बेला चेष्टा करंतु दिन बेला चेष्टा करंतु कौन प्रकार खाद्य न खाइबा गुरु खाद्य न खाइबा सेदिन चेष्टा करंतु यदि आप फास्टिंग करें भल कथा पानी पिंतु पानी भी मना नहीं पानी पिंतु पणा पिंतु फल खाई पारे कि भात भात रुटी खाइबा ना सूर्योदय सूर्यास्त भितर आप चेष्टा करंतु भात न खाइबा रुटी न खाइबा पणा खाई रही पारे आप जूस खाई रही पारे जेकोसी लिक्विड जातीय खाद्य खातु किंतु भात ना देखिए
ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଟେନସନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ରହିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସୁଛି ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆପଣ ଜଳ ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଫଳ ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଓଷା ବା ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାସକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚୁଟକିରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବେ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ମାନେ ଯେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସବୁବେଳେ 100%। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଏଫିସିଏନ୍ସି 100% ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇକି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ନେଇছে ମିନ୍ସ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ 100% ଠିକ କରିଦେବି, ମୋ ମୋ ଲାଇଫ ଲକ୍ ହଉଛି ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି, ଭାଇ କାହାରି ହାତ ମୁଠାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଉପର ବାଲା ହାତରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଲାଇଫରେ। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ ଡାଉନ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଆମେ ଯୋଉ ଅଧାରେ ଥିଲେ ସେଠିକି ଯିବା। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷର ଡେ ୱାଇଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଡେ ୱାଇଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବୋଧେ ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ସଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁଜଡେ ସରିଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡେ ଆଉ ୱେଡନେସଡେ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନିଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନିଏ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କୋଉ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ଖୁସି କରେଇ ପାରିବେ। ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେନି। ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନାହିଁ ଆପଣ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଶୈଳୀ କହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତା ମନକୁ ଆଘାତ ନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ, ଆର କଷ୍ଟ ନ ଦେଇପାରେ। ଆଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଜଣେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ପଚାରିଲା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି, ତ ଲଭରେ ସେ ସକ୍ସେସ ହବ କି ନାହିଁ। ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ଜଣେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, SSB ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଫିନିଶ ପାର୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଫିନିଶ ପାର୍କ ଝିଅ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉଠି ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, ସେଠି ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଝିଅ ସହିତ ମାସେ ହେଲାଣି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଘରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଆଲାଉ କଲେନି, ଝିଅଟା ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ କଲେନି, ଝିଅ କଥା ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଇଏ ଲଭ ଟା ମ୍ୟାରେଜ କୁ କନଭର୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଭ ରେ ସକ୍ସେସ ହେବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୱାକିଂ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସବ ବାରଟା କଣ ଅଛି ନା ସ୍ଲିପିଂ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସବ ବାରଟି ସ୍ଲିପିଂ ରେ ଅଛି ଆଉ ଜନ୍ମ ପକେଟା ୱାକିଂ ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ?
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଖିନେଲେ କଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀଟା ୱାକିଂ ରେ ଅଛି, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ସବ ବାଟି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସବ ବାଟି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ଜବାବ ଦେବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କି କେବେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇ, ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ଆଶା ନେଇକି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ ବିଦା କରିଦେବେ ଏ ନାହିଁ ତୋର ହେଇପାରିବ, ତ ସିଏ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ନେବା ପାଇଁ ତା ମନକୁ କିଛି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଯଦି ତାକୁ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ବେଳେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତାର ଯାହା ସବୁ ସେ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଯଦି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବେଳେ ଆନ୍ସର କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଯିବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାଠୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯାହା ବି ଆସି ତାକୁ କୋଉ ଶୈଳୀରେ କହିବେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍କିଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ମୋ କଷ୍ଟମରକୁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଶୈଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କଥା ଶୈଳୀକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କଥା ଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଉନ୍ନତି ନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କମେଇଛି, ତ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ କରି ଆକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ? ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଏବେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଶୈଳୀ କହିବେ। ଅତି କମରେ ଆପଣ ମାନେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଉ ଶୈଳୀରେ କହିବେ। ପାଠ ତ ଆମେ ପଢିବା, ପାଠ ତ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଶୈଳୀ ଶିଖିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆପଣ କହିବା ଶୈଳୀଟାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ କି ଆମ କଷ୍ଟମର ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହଉ କି ନ ହଉ ମୋର କଣ ଅଛି, ମତେ ତ ପଇସା ଦେଲା, ମୁଁ ତ ପଇସା ନେଇକିରି ଠିକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କହିଦେଲି, ତା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ତ ଠିକ ହବ, ସେ କଣ ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା ମୁଁ କଣ ଯାଇ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ। ଆପଣ କଷ୍ଟମରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା କଷ୍ଟମର ଖୋଜି ନେଇ ଆସିବେ, 100ଟା କଷ୍ଟମର ଖୋଜି ନେଇକି ଆସିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ବଢିକା ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଫେସନ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। କୁହନ୍ତୁ କିଏ କହିବେ? ସମସ୍ତେ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତର କହିବା ଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କଣ? କୁହନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବେ? ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ୱାକିଂ ରେ ଅଛି, ସବ ବାଟ ଫିଟିଂ ପୋଜିସନ ଅଛି, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ, ସେ ଷ୍ଟୋରି ଟୋଟାଲ କହିଲା, ତା ଲାଇଫ ର ଷ୍ଟୋରି କହିଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ସେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା, ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେବେ? କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବା। କୁହନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍। ସୌଭାଗ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ସୌଭାଗ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ ସିନା ଆଗକୁ ବଢିବା, ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବି କେମିତି? ଯଦି କଣ କିଛି ଥିବ ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ? କେହି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ କେହି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନାଇଁ ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି।
ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ହବ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ। ଯେତେ ଆପଣ କହିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ କହିବା ଶୈଳୀଟା ମାର୍ଜିତ ହେଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆସିବେ ଆପଣ ତାର ପୂର୍ବ ପର ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିଟେଲ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆନ୍ସର ଖୋଜିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟା ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବନି, ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। ତାର ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ, ବାବା କଣ ହେଇଛି ମତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହ। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ କଣ କରେ, ତା ପୂର୍ବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଜିନିଷ କୁହେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କଣ ହଉଛି ସେଇଟା ମତେ କୁହେ। କହିସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କଣ କଣ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଏ କିମ୍ବା ଜାଣିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କାମ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବେ ଅର ସଜେସନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଝିଅର ବି ରାଜି ଥିଲା, ଝିଅର ଯେହେତୁ ରାଜି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଟରଫେयर ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସଜେସନ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେବେ, ତ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଷ୍ଟୋରି, ତେଣୁ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ଏବେ ୱାକିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ନା, କହିବେ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ଏବେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଟି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଏବେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେତେ ଯୋଉ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେ ଚାଲିବାର ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀଟା ଏବେ ଭ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷଟି ଏବେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଇ ଯଦି ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲଭରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଓର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେବେ ନାହିଁ, ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ବୟସ, ତେଣୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ଅଧିକା ଆଗ୍ରେସିଭ ନ ହେଇକି, ଝିଅ ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ନ କରି କିମ୍ବା ଝିଅ ସହିତ ଦେଖା ହେବା କଥା ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆପଣ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣ କର୍ମ ହେଲା ଆପଣ କର୍ମ କରିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଖୁସି କରାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସକ୍ସେସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଝିଅ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକରି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ମିଡିଏଟର ଥ୍ରୁରେ ପକାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଫିଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗ୍ରେସିଭ କିଛି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଲଭରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲିୟର ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଲଭରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଫେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିପାରେ, ଆଉ ପ୍ରଫେସନରେ ସକ୍ସେସ ଦେଖିଲେ ଲଭ ମଧ୍ୟ ଫେଲିୟର ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜକୁ ଆପଣ ମିଡିଏଟର ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପକାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବାଟ ଫିଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଲଭଟା ଏବେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲଭଟା ଆପଣ ମରିଯାଇନି, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଫିଟିବ, ସକ୍ସେସ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇ କାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲଭର ସକ୍ସେସ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ୱାକିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ୱାକିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମିନ୍ସ ସକ୍ସେସ ହବାର ଚାନ୍ସେସ ହେଲା 50-50, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଆମ ପ୍ରେଡିକ୍ସନରେ କହୁଛି 50-50, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ସବୁ ବାଟ ସ୍ଲିପିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏକ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୋପେଟ କରିବନି, ଅଧିକା କୋପେଟ କରିବନି।
ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଗାଇଡ କଲେ ସେ କହିଲେ ଠିକ କଥା, ସେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ସେ ଭଲସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଯଦି ସେମିତି ଭଲ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ୱାର୍କିଂ ପୋଜିସନ ଅଛି ନା, ଭ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସକ୍ସେସ୍ 50-50 ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଯେ ସକ୍ସେସଟା ନିଲ୍, ଭ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହେଇପାରେ, ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହବ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯଦି କର୍ମ କଲେ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ, ସେ ଯୋଉଦିନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷେ ପରେ ହଉ 1.5 ବର୍ଷ ହଉ ଯେବେ ପରେ ଠିକ ହେଇଗଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦେଇକି ଆସିବେ, ମିଠା ପିଠା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବେ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଇଏ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସଫଳ ହବ। ଆପଣ ମନା କରୁଥିଲେ ମୋତେ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରେନା ଆପଣ ପାଇଁ ଆହୁରି 10ଟା 15ଟା 100ଟା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରି ନେଇକି ଆସେ। ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନହେଲା ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦବନି। କାହିଁକି ନା ତା କର୍ମ କିଛି କରିଥିବେ, ଯୋଉ କର୍ମରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସକ୍ସେସ୍ ନ ହବାର ରିଜିନ ହଉଛି ସେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କର୍ମ କରିନଥିବ, କିଛି ଡିଭିଏସନ କରିଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ, ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥିବ। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦବ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବ। ଗୁରୁଜୀ ମତେ ଏକଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ଯଦି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ରାଗ ରୋଷ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହବ। ଯାହା ଗୁରୁଜୀ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କରି ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ଲାଭରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଭାବିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରାଗ ଦୋଷ କିଛି ମନସ୍ତାପ କିଛି ବି କରିବନି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଠିକ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଶୈଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଡେ ୱାଇଜ ଆମେ ପଢିବା କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଣ୍ଡେ ୱେଡନେସଡେ ସରି ଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା କୋଉ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ 3 ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ସରିଯାଇଛି, 4 ନମ୍ବର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଓକେ ସମୟ ହେଲା 1:12 ରୁ 3:36। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିନେବା କୋଉଠି ଆମେ ଅଧା ରହିଲା। ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସରିଛି, ସୋମବାର ସୋମବାର ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ସରିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରିଛି, ତୃତୀୟ ସରିଛି ନା ସରିନି? ସରିଯାଇଛି ସାର୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମନେ ରଖିବେ, ଆ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେଡିସନେବଲ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ କଥା ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ଆପଣ ପଦେକେ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦବ। ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ କରି ଛାଡିବା ଦରକାର। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ 2 ମିନିଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋଟିଭେସନ କରି କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର। ଯେତେ ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ସାହ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମକୁ ଗତିବିଧି 1:13 ରୁ 3:36। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସୋମବାର ବୁଧବାର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ। ତ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁର୍ଗା ରହିବ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥା, ଖାନା ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଲେଖି ନ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ସୋମବାର ଯୋଉ ଅଧା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ତାପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓ ଦେଖି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ।
मुर्गा रहला खाइबा अवस्था, मयूर रहला भ्रमण करिबा अवस्था, ଶାଗୁଣା रहला शासन करिबा अवस्था, पेचा रहला ଶୋଇବା अवस्था ଆଉ କୱା रहला ମନନ अवस्था। कौवा रहला काऊ रहला मरिबा अवस्था। मुर्गा दैट इज कुकुड़ा, कुकुड़ा रहला खाइबा अवस्था दैट इज इटिंग अवस्था। मयूर रहला घूमना और भ्रमण करने अवस्था और वॉकिंग पोजीशन में अच्छी। गिद्ध और भल्चर और सागुणा शासन करने अवस्था अच्छी, रूलिंग पीरियड रे अच्छे। उल्लू पेचा और वोल शोइबा अवस्था रे अच्छे और स्लीपिंग मोड रे अच्छे। कौवा से समय कौन अच्छे, काऊ कौन अच्छे मरिबा अवस्था रे से डाइंग पीरियड रे। नेक्स्ट जीवा ये थला चतुर्थ जमर। नेक्स्ट जीवा पंचम जमर। पंचम जमर हला समय हला 3:37 ରୁ 6ଟା पर्यंत। 3:37 ରୁ 6ଟା पर्यंत। शुक्ल पक्ष सोमवार और बुधवार 3:37 ରୁ 6ଟା समय आपणकर पंच पक्षर को पोजिशन में अच्छा से समय काउटी खाइबा अवस्था अच्छी, कुकुड़ा भ्रमण करने अवस्था अच्छी, मयूर शासन करने अवस्था अच्छी, शागुणा शोइबा अवस्था अच्छी, पेचाटी मरिबा अवस्था अच्छी। काऊ इटिंग पोजिशन, मुर्गा वॉकिंग पोजिशन, मयूर रूलिंग पोजिशन, वल्सर गिद्ध और सागुणा स्लीपिंग पोजिशन, उल्लू टाइम पोजिशन। ये थला सोमवार बुधवार। सोमवार बुधवार रो यदि जो समय न लिखि पारे भी आपण मोबाइल रे किंबा लैपटॉप रो स्क्रीनशॉट नै दिबे, तापर आपण लिखा सुविधा है। यदि कौन सी जगह रे आपण मिस करि जाउछन लिखि पार नांती वीडियो को जदि आउ थर न देखि पारे आपण पास समय नाही तले स्क्रीनशॉट रखि दिबे, स्क्रीनशॉट देखि कि आपण लिखि दे। चेष्टा करंतु क्लास चालुथिया समय मु आशा ते कहूची क्लास चालुथिया समय लिखि रखिया पाए। यदि कौन से कारण बचत आपण लिखि पार नांती स्क्रीन आपण अगर रहउची स्क्रीन अगर एठला पंचम जमर ये पंच पक्षर पोजिशन स्क्रीनशॉट मारदेला तापर क्लास होला पर फटाफट लिखि देबे। रखिबेनी रखिला लिखा इच्छा हो से सुंदर है। ताले सोमवार बुधवार शुक्ल पक्षर दिन बेलार हमर सरियाला। नेक्स्ट जीवा शुक्ल पक्षर नेक्स्ट बार शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार का पंचपक्षी के कार्य। शुक्ल पक्ष ओडिया रमर गुरुवार इंग्लिश है थर्सडे। थर्सडे रे पंच पक्षर कार्य कौन रही आम जगमंजे करवा। शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन समय को बार बृहस्पतिवार दैट इज गुरुवार दैट इज थर्सडे। तो 6टा ରୁ 8ଟା 24 समय है प्रथम जम 6टा ରୁ 8ଟା 24। 6टा ରୁ 8ଟା 24 काउर है खाइबा अवस्था खाना, कौवा है खाना, मुर्गा है घूमना, मयूर है शासन करना, गिद्ध है सोना, उल्लू है मरना। काउर है खाइबा अवस्था, मुर्गा भ्रमण करने अवस्था, मयूर शासन करने अवस्था, गिद्ध सागुणा शोइबा अवस्था, पेचा मरिबा अवस्था दैट इज टाइम पोजिशन। काऊ इटिंग, मुर्गा वॉकिंग, मयूर रूलिंग, सागुणा स्लीपिंग, पेचा डाइंग पोजिशन। समझता सरियाला हाथ स्पीड कर लिखु। शुक्ल पक्ष आज सारी सब अल्प अल्प कहूँ प्रेडिक्शन जिन बुझाऊँ
अल्प अल्प एथि कहूँ जेहेतु सप्ताह के आपन को 2 दिन क्लास अच्छे रेस्ट आपन को बंद हो रही से से समय रे आपन कोन करिवे ए सब जिंस मन रखि दे पारिबे प्रेडिक्शन दिला आपन करिवे क्लाइंट के प्रेडिक्शन करिवे आस्ते आस्ते ए सब जिंस ऑटोमेटिक मन रही ऑटोमेटिक मन रही आपन कौन से रट्टा मारिया दरकार नहीं घोषिक मन रखा नहीं तब लिखते द्वितीय जमर गतिविधि 8:25 रु 10:48 8:25 रु 10:48 8:25 AM से 10:45 AM उल्लू पेचा उल्लू और पेचा और ओवल पोजिशन रे खाना इटिंग और खाइबा अवस्था रे अछि काउ काउ वाला घूमना अवस्था दैट इज भ्रमण करबा अवस्था अछि मुर्गा कुकुड़ा रूलिंग पोजिशन अछि रूलिंग मयूर स्लीपिंग पोजिशन अछि सोना अवस्था और सोइबा अवस्था रे अछि गिद्ध सागुणा डाइंग पोजिशन अछि और मरिबा पोजिशन रे अछि उल्लू खाइबा अवस्था रे पेचा खाइबा अवस्था काऊ भ्रमण करिया अवस्था कुकुड़ा शासन करिबा अवस्था मयूर सोइबा अवस्था गिद्ध और सागुणा मरिबा अवस्था और डाइंग अवस्था मरना और डाइंग और मरिबा अवस्था रे अछि ये ला द्वितीय जमर गतिविधि लेखि नियंतु सबले चेष्टा करंतु पढ़िबा समय लेखि नियंतु ताले आपनको सुविधा देन तृतीय गतिविधि है 10:49 रु 10:49 रु गोटे बार 10:49 AM से लेकर 1:12 PM तक 10:49 रु 10:49 AM टू 1:12 PM गिद्ध छागुणा खाइबा अवस्था उल्लू और पेचा भ्रमण करिया अवस्था घूमना अवस्था कौआ काऊ शासन करिया अवस्था दैट इज रूलिंग पीरियड मुर्गा दैट इज कुकुड़ा सोइबा अवस्था और स्लीपिंग पोजिशन मयूर और पिकअप मरना अवस्था और डाई यह तृतीय जम फटाफट हाथ स्पीड का लिखते देन चतुर्थ अवस्था हाथ स्पीड कर लिखते सब चेष्टा करते क्लास मोरे नोट कंप्लीट कर दिंतु आ घरे एक्स्ट्रा काम करने पड़ोनी आपण आपन निज काम करें समय देवा आवश्यकता ना तो नेक्स्ट है गोटे 13 चतुर्थ जम है चतुर्थ जम गोटे 13 रु 3:36 दोपहर 1:13 से लेकर 3:36 दिन गोटाए 13 रु 3:36 पर्यंत 1:13 PM से लेकर 3:36 PM मयूर खाना अवस्था दैट इज ईटिंग पोजिशन गिद्ध सागुणा घूमना अवस्था दैट इज वॉकिंग पोजिशन और भ्रमण करिया अवस्था उल्लू और पेचा शासन करिया अवस्था दैट इज रूलिंग कौवा दैट इज काऊ सोइबा अवस्था स्लीपिंग पोजिशन और सोना मुर्गा मरना दैट इज कुकुड़ा अपन कौन करसु मरिबा अवस्था रे अछि और डाइंग पोजिशन रे अछि मरना पोजिशन में ये है चतुर्थ जम को बार गुरुवार बृहस्पतिवार दैट इज गुरुवार एट थर्सडे रो ये थिला फोर्थ जम जो तले आप मिस कर जाउथिबे हाथ स्पीड के लिखि पार नांती स्क्रीनशॉट मारिक रख दियो पर मैच करा और वीडियो देखिया पाई वीडियो देखि पाले भलो कथा वीडियो को न देखि पारे छलते ताल कोन करबे स्क्रीनशॉट मारिक रखुते तला कोन पाई नेक्स्ट पंचम जम
पंचम जम है 3:37 रु 3:37 रु 6टा अपराह्न 3:37 रु संध्या 6टा पर्यंत मुर्गा खाइबा अवस्था मयूर भ्रमण करने अवस्था गिद्ध शागुणा शासन करने अवस्था उल्लू और पेचा शोवा अवस्था काऊ मरिबा अवस्था मुर्गा खाइबा अवस्था दैट इज खाना और ईटिंग मयूर घूमना और वॉकिंग और भ्रमण करने अवस्था गिद्ध रूलिंग पीरियड गिद्ध रूलिंग पीरियड उल्लू शोवा समय कोआ हल्ला मरिबा आर सब सब पीरियड तक आपण कैलकुलेशन लिखे सब पीरियड तक को पीरियड अच्छी आपको कैलकुलेशन कर लिखे ना लिखे असुविधा ये थिला गुरुवार ताला हमरा को बार बाकी रहला आ बाकी रहला शुक्रवार और शनिवार शुक्रवार शनिवार शुक्ल पक्ष शुक्रवार शनिवार पंच पक्ष कार्य प्रथम जन्म 6टा रु 8:24 6टा रु 8:24 एम शुक्रवार शुक्रवार आम भी शुक्रवार पे लिखुचे शनिवार पे पर लिखा शुक्रवार शुक्रवार पे आम लिखुचे शुक्रवार पे गुरुवार सरला एवं शुक्रवार हेडिंग दिंतु शुक्रवार पंचपक्षी कार्य शुक्रवार शुक्ल पक्ष शुक्रवार दिन प्रथम जन्म 6टा रु 8:24 मुर्गा खाइबा अवस्था मयूर घूमना अवस्था भ्रमण करने अवस्था गिद्ध शासन करने अवस्था दैट इज रूलिंग उल्लू शोवा अवस्था कौआ मरिबा अवस्था काऊ वाला मरिबा अवस्था आपण जदि हिंदी फॉर्म लिखते हिंदी रे लिखंतु इंग्लिश फॉर्म लिखते इंग्लिश लिखंतु ओडिया लिखते ओडिया फॉर्म सबको मिस कर दियते जेते आपण को ये पीडीएफ फाइल टा हिंदी रे मु देखौछि आपण आइदर हिंदी रे लिखते हिंदी रे लिखंतु इंग्लिश लिखंतु और ओडिया लिखते जो आपण कंफर्टेबल थे सेटा लिखंतु ताले थिला प्रथम जमर कार्यकलाप प्रथम जम तापर द्वितीय जम जा न लिखि पड़ते स्क्रीनशॉट मारिक रखि क्लास सरला पर जो न लिखि पड़ते ताको फिलअप कर देना द्वितीय जमर समय है सुबह 8:25 रु 10:48 8:5:20 PM टू लेकर 10:48 AM तक काऊ खाइबा अवस्था कुकुड़ा मुर्गा घूमना अवस्था भ्रमण करने अवस्था अच्छे काऊ खाइबा अवस्था मुर्गा भ्रमण कर अवस्था अच्छे नेक्स्ट मयूर शासन करने अवस्था मयूर शासन करने अवस्था मयूर शासन करने अवस्था शासन करना गिद्ध और शागुणा शोवा अवस्था उल्लू मरिया अवस्था ये थिला आपनकर सेकंड जन्म तापर नेक्स्ट तृतीय जन्म समय है 10:49 रु गोटे पार शुक्रवार शुक्ल पक्ष 10:49 रु गोटे पार आपण लिखंतु संगे से हम गोटे पेडिशन को जीवा पेडिशन जाइकरी आपण जानि पारे जन आसन थिला जान से जानि पारे किछ असुविधा नहीं उल्लू पेचा खाइबा अवस्था काऊ भ्रमण करने अवस्था मुर्गा दैट इज कुकुड़ा शासन करने अवस्था मयूर शोवा अवस्था गिद्ध मरिबा अवस्था पेचा खाइबा काऊ भ्रमण करवा कुकुड़ा
शासन करिबा, मयूर शोइबा, शागुण हला मरिबा अवस्था अछि। हेला तृतीय जन्म। तृतीय जन्मरे पंच पक्षीଙ୍କ गतिविधि किए को କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଚତୁର୍ଥ ଜମ। ଚତୁର୍ଥ ଜମ ହେଲା ସମୟ दोपहर और अपराह्न 1:13 ରୁ 3:36। तो ये समय पंचपक्षीर कार्यकलाप कौन चलती देखा। चतुर्थ पीरियड है गिद्ध। गिद्ध है खाइबा अवस्था, शागुण है खाइबा अवस्था, पेचार है भ्रमण करने अवस्था, काउर है शासन करने अवस्था। 5 मिनट का 5 मिनट। मुर्गा है शोवा अवस्था, मयूर है मन अवस्था, शागुण है खाइबा अवस्था, पेचार है भ्रमण करने अवस्था, काउ है शासन करने अवस्था, मुर्गा है शोवा अवस्था, मयूर है मरिबा अवस्था। ठीक ठाक लिखते, भूल भाल लिखते ना। भूल भाल लिखले आपण प्रेडिक्शन जहाँ करते सब उल्टा हो। तेणु स्क्रीन देखु, स्क्रीन देखु, स्क्रीनशॉट भी संगे स्क्रीनशॉट भी मारिक रखु, संगे स्क्रीनशॉट भी मारिक रखु, आपण कम आसो। स्क्रीनशॉट मार दिंतु ना जहाँ लिखी ठीक लिखी भूल लिखी वीडियो चेक कर दे पारे। स्क्रीनशॉट मारी रखु जो आप जहाँ लिखी ठीक लिखी ना भूल लिखले गोटे जिनस भूल करदे आपण प्रेडिक्शन जो क्लाइंट देते फुल प्रेडिक्शन देगा। नेक्स्ट जा पंचम जम। पंचम जम रे समय है दोपहर 3:37 ରୁ 6 पर्यंत, अपराह्न 3:37 ରୁ 6ଟା पर्यंत, मयूर खाइबा अवस्था, शागुणा गुलिबा अवस्था, भ्रमण करने अवस्था, पेचा शासन करने अवस्था, काउ शोइबा अवस्था, कुकुड़ा मरिबा अवस्था, मयूर खाना, गिद्ध घूमना, उल्लू शासन करना, कौवा सोना, मुर्गा मरना। ये थिला शुक्रवार, शुक्ल पक्ष शुक्रवार दिन बेला सकाळ 6टा ରୁ संध्या 6टा पर्यंत पंचपक्षर कार्यकलाप। नेक्स्ट आउ गोटे समय रहा। नेक्स्ट रहा आपंकर शनिवार। शनिवार लिखले शुक्ल पक्ष दिन बेला कम सब सर फटाफट लिखी नि। शुक्ल पक्ष शनिवार, शुक्ल पक्ष शनिवार प्रथम जम सकाळ 6टा ରୁ 8:24 पर्यंत, मयूर खाइबा अवस्था, शागुणा भ्रमण करने अवस्था, पेचा शासन करने अवस्था, काउ शोइबा अवस्था, मुर्गा मरिबा अवस्था, मयूर खाइबा अवस्था, गिद्ध घूमना अवस्था, उल्लू शासन करना अवस्था, कौवा सोना, मुर्गा मरना। चलो समझते करो। नेक्स्ट द्वितीय जम। द्वितीय जम रे 8:25 ରୁ 10:48, मुर्गा खाइबा अवस्था, मयूर भ्रमण करने अवस्था, मुर्गा खाना, मयूर घूमना, कुकुड़ा खाइबा अवस्था, मयूर भ्रमण करने अवस्था अच्छे। नेक्स्ट शागुणा, शागुणा शासन करने अवस्था, पेचा शोइबा अवस्था, कौवा
मरिबा अवस्था अछि। गिद्ध शासन करना, उल्लू सोना, कौवा मरना पोजिशन है। चलो नेक्स्ट जन्म जीवा तृतीय जन्म। तृतीय जन्म है 10टा 49 रु 1 12 पर्यंत काऊ खाइबा अवस्था, मुर्गा भ्रमण करिया अवस्था, मयूर शासन करिया अवस्था, ଶାଗୁଣା ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା, ପେଚା ମରିବା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। कौवा खाना, मुर्गा घूमना, मयूर शासन करना, गिद्ध सोना, उल्लू मरना। काऊ अच्छी इटिंग पोजिशन, कुकुड़ा अच्छी वाकिंग पोजिशन, मयूर अच्छी रूलिंग, ଶାଗୁଣା अच्छी स्लीपिंग, पेचा अच्छी डाइंग पोजिशन। ये है तृतीय जन्म। नेक्स्ट है चतुर्थ जन्म। चतुर्थ जन्मर समय है 1:13 ରୁ 3:06 1:13 PM to 3:36 PM। उल्लू उल्लू रहला खाना, कौवा घूमना, मुर्गा शासन करना, मयूर सोना, गिद्ध मरना। पेचा हଉଛି ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ, that is eating, काऊ घूमना, that is walking और भ्रमण करिया अवस्था, मुर्गा शासन करिया अवस्था, that is ruling, मयूर स्लीपिंग और सोना अवस्था में, गिद्ध मरिवा अवस्था अच्छा डाइंग करेक्टर अछि। नेक्स्ट फिफ्थ जन्म। फिफ्थ जन्मर समय है केते 3:37 ରୁ 3:37 6ଟା पर्यंत। गिद्ध है खाइबा अवस्था, उल्लू है घूमना अवस्था, कौवा है शासन करिया अवस्था, मुर्गा है शोइबा अवस्था, मयूर है मरिबा अवस्था, गिद्ध इटिंग, ଶାଗୁଣା ଖାଇବା पोजिशन रे, पेचा भ्रमण करे अवस्था रूलिंग अवस्था सॉरी वाकिंग पोजिशन रे, काऊ है रूलिंग रे, मुर्गा है स्लीपिंग रे, मयूर है डाइंग पोजिशन अछि। तो ये हमर सही है शुक्ल पक्ष रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सकाल 6 ରୁ संध्या 6 पर्यंत 6 AM टू सूर्योदय ରୁ सूर्यास्त पर्यंत। ये 6 AM टू 6 PM कैलकुलेशन कर दिया किंतु अपन जो कैलकुलेशन करेंगे सूर्योदय सूर्यास्त नहीं कि कैलकुलेशन करेंगे। चलो तो आप गोटे प्रेडिक्शन हम देखा अपन कौन लिखले कौन जानी गोटे प्रेडिक्शन लिखा। प्रेडिक्शन कहतु शुक्ल पक्ष आज लिखिबार शनिवार ताले मते कहतु शुक्ल पक्ष माघा नक्षत्र जन्म पक्ष कौन अच्छी। पेचा सर वो क्वेश्चन है आपण पाख जने क्लाइंट आसला से कहला मोर माघा नक्षत्र शुक्ल पक्ष मो जन्म मो शुक्ल पक्ष जन्म है ताले से समय आपण कौन करेंगे तार प्रथम कौन बाहर करते जन्म पक्ष बाहर जन्म पक्ष कौन अच्छे समस्त बाहर ताले जन्म पक्ष शुक्ल पक्ष कौन अच्छे समस्त देखी ना क्रॉस वेरिफिकेशन करनी कौन अच्छे पेचा पेचा अच्छी ताले उल्लू अच्छी हम पेचा अच्छी इज इट पेचा हमर अच्छे ताले आपण से क्वेश्चन पचारछि बर्तमान देखम क्वेश्चन पचारछि केते बर्तमान समय हला 12:42 वर्तमान समय हला 12:35
42 PM 12:42 PM এই ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ସେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମୋର କେସ୍ ଅଛି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କେସରେ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ବାହାର କରିବା ଅଛି ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ସନରାଇଜ ସମୟ ସନସେଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତିଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଉ ତିଥି ବାର ସବୁଦିନ ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ତାହେଲେ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତିଥି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ today sunrise and sunset सपोज ମୁଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 8 ପୁରୀ ଏଠି ସମୟ ପାଇ ଯାଇପାରିବେ 5:15 ରୁ 6:30 5:15 ରୁ 6:30 ତିଥି ବାର ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗ୍ରୀକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ପଳେଇବେ ସେପଟେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ଗୁଗଲ ରେ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶେଷ ହେଲା 5:15 ରୁ 6:30 5:15 ରୁ 6:30 ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝେଇ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 5:15 ରୁ 6:30 ଆଜିର ତିଥି ବାର ହେଲା ଶନିବାର ତିଥି ବାହାର କରିବେ ତିଥି ବାହାର କରି ସବୁଦିନ ରଖିବେ ତିଥି ସେମ୍ ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେବା କଣ ଥିଲା ନା 5:15 ରୁ 6:30 ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା 6:30 ମିନିଟ୍ କେତେ ସମୟ 6:30 18:30 18:30 ରୁ ଆମେ ମାଇନସ କରିବା 5:15 जो काल्कुलेशन अजाणी क्लियर भी हो तो ହେଲା କେତେ 13:15 आपको कन्वर्टन କରିବା कन्वर्सन कोते करबा मिनिट करदबा ताले 13 into 60 ये घंटा रे अछि मिनिट करदा कन्वर्सन 13 into 60 केते हला 780 178 आज्ञा ये हला घंटा को मिनिट करबा तापर 15 ऐड कर दबा 15 ऐड करले केते आसला 785 मिनिट केते हला 785 मिनिट 13 घंटा 15 मिनिट हला 700 सॉरी 795 सॉरी 795 715 ऐड कले 795 ताले हमको 5 भाग डिवाइड करबा 795 को हमें डिवाइड कर 5 डिवाइड कले केते आसीबो केते हला 159 मिनिट 159 मिनिट आका में कन्वर्सन करदा कोन घंटा रे ताल कोन करे अगेन 159 देखो कैलकुलेशन टा आपण आगे रखु छी 159 मिनिट की हमें केते डिवाइड करे मिनिट रे घंटा कन्वर्ट करे 60 इज इट ताले केते दिबो 62 जा 120 बोलला केते 39 दैट इज हम केते पाइले 2 आवर 39 मिनिट
ठीक আছে ହୁଁ, ঠিক আছে ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ 2 ଅଛି। ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ ତାହେଲେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେତେ ହେଇଛି 5ଟା 15 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯମ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ସେ କହିଦେଉଛି ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ଶିଖିଯିବେ ପଟାପଟ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାନ୍ତୁ 2 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ଯୋଉ କରନ୍ତୁ ଖାଲି କହିଦେଇ ଯାଉଛି କେମିତି କାଲକୁଲେସନ ଯୋଉ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା କେତେ ହଁ ଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ଡିଭାଇଡ ଆହୁରି କରିବା ନା ଆକୁ ଆହୁରି 5 ଡିଭାଇଡ କରିବା 5 ରେ ଡିଭାଇଡ ହବ। ଆହୁରି 5 ଡିଭାଇଡ କରିଲେ ଆମେ କେତେ ହେଲା ଆମର 159 ମିନିଟ 159 ମିନିଟ କି ଏଗେନ ଆମେ କଣ 5 ଡିଭାଇଡ କରିବା 5 ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ଆସିଲା 15 ଇଜ ଇଟ no 1 that means 31 मिनिट 4 सेकंड 4 ସେକେଣ୍ଡ 31 मिनिट 4 सेकंड तो प्रथम जमा मुझे कैलकुलेशन करिबा प्रथम जमा आसीबे केते फास्ट जमा आसीबो 5टा 15 टू केते आसीबो ऐड कर दा 5टा 15 रे ऐड करे केते 2 घंटा 39 मिनिट 31.4 2 ଘଣ୍ଟା ହବ। ताले केते आसीबो 7टा कोनतो 2 घंटा 39 मिनिट ऐड करिबा 5टा 15 ରୁ ଆଜ୍ଞା 7ଟା केते 7टा 54 राइट तो ଆଜ୍ଞା प्रथम जमा है 5टा 15 ରୁ 7ଟା 54 एम तापरे फास्ट तो फास्ट समयटा केते आसीबो ना 5टा 15 रे 5टा 15 रे हम प्लस करिवा केते करिवा 31 मिनिट सेकंड यदि बाद दे କିଛି असुविधा नहीं 31 मिनिट 31 मिनिट ऐड कर ले तो फास्ट आसीबो केते 31 मिनिट 5टा 46 तो प्रथम सब पीरियड आसीबो केते 5टा 15 टू 5टा 46 तो एमती कैलकुलेशन करी जिबा तो आपण समय दिला 5 हमर जो 12टा अच्छी तो प्रथम जमा द्वितीय जमा तृतीय जमा कैलकुलेशन करता जस्ट 2 मिनिट प्रथम जमा सरीगला फटाफट कैलकुलेशन कर चलते तो काली क्लास बसिया पूर्व आपण कोन करिवे सूर्योदय को नहीं सूर्योदय सूर्यास्त नहीं कि आपण जदि गोटे जगह रे पेपर रे कैलकुलेशन कर देथिबे पेपर रे कैलकुलेशन कर रखिथिबे ताले फटाफट आपण से जिंस कहि परिबे तने सेति पय कहूचे आपण सब दिन जदि ako कैलकुलेशन कर रखि देथिबे जी आपण पाखो क्लाइंट आसुची आपण कैलकुलेशन सब को रखिछन खाली जन्म नक्षत्र जानिले सॉफ्टवेयर रे कोनसे आवश्यकता नाही कोनसे सॉफ्टवेयर रे आवश्यकता नाही आपण बिना द्विधारे कहि दे पारिबे फटाफट कारण आपण ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखिथिबे प्रतिदिन गोटे गोटे पेपर रे कैलकुलेशन कर रखिथिबे লাগিব ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ ଲାଗିବ ତ କିଛି ଯିଏ क्वेश्चन ଆପଣ ଆସି ପଚାରଲା
फटाफट आंसर दे दे पारिए प्रतिदिन प्रतिदिन कैलकुलेशन कर रख देते किसी बार अनुଯାୟୀ कैलकुलेशन कर रख दिए 15-20 मिनट लगे आपको फिनिश सरीगला देखो आमर को समय दरकार ताले प्रथम हला हम बाहर करले प्रथम जमा हला 7:54 एठी देखो टिके भी दिमाग लगेगा दरकार सेकंड जमा हला केते सेकंड जमा केते 7:54 रे हम ऐड करिया केते केते 2 घंटा 39 मिनिट इज इट ताले केते हला 2 घंटा 38 ताले सेकंड जमा केते हला ऐड करंतो 7:54 रे 2 घंटा 29 मिनिट ऐड कर 10 घंटा 10ଟା 33 ମିନିଟ ओके ଆଜ୍ଞା भल से कैलकुलेशन करंतु भल से कैलकुलेशन करंतु 10 10 10:33 ଆଜ୍ଞା ओके तो 7:54 को सेकंड जमा हला 7:54 एम टू केते 10:33 ଆଜ୍ଞା नेक्स्ट पीरियड केते आसीबो नेक्स्ट पीरियड केते बाहर करंतो नेक्स्ट पीरियड केते आसीबो कैलकुलेशन करी रखिथिले फटाफट मते कहि देथा त मु कर देथा ଗୋଟେ 1200 नेक्स्ट ऐड करिबा 10:33 रे 10:33 रे हम ऐड करले केते केते ऐड करले 2 घंटा 39 2 घंटा मिनिट ଆଜ୍ଞା ताले ହୁଁ, थर्ड जमा पाइले 10:33 रे केते ओके 12 कैलकुलेशन सब बेले आपण ठीक रहबा दरकार जदि कैलकुलेशन मु आपन वेरीफाई करनी आपण कहले मु लिखि देली जदि ये ଆଜ୍ଞା एडिशन जदि भूलभाल करिवे तले आपण 100% हेजिबो आ मु से क्वेश्चन पचारथिले 12:42 पचारथिला ओके तले हम बाहर करबा तले सब पीरियड केते हला 10:33 से प्रथम हला 10:33 टू केते केते मिनिट ऐड करबा केते मिनिट थिला हमर ये मु स्क्रीन तो लिबे देली आपण लिखे रखितला ना केते थिला 31 मिनट सर केते 31 मिनट 31 मिनट्स 31 31 मिनिट्स ମିନିଟ ତାହେଲେ 10:33 ରୁ କେତେ ଆସିବ 11ଟା କେତେ 31 ମିନିଟ୍ସ ଆଡ୍ କରିବା 31 ମିନିଟ୍ସ ଆଡ୍ କରିବା 10:33 ରେ 31 ମିନିଟ୍ସ ଆଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 11ଟା 4 ତାହେଲେ 11ଟା 4 ରୁ 11ଟା 4 ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କେତେ ଆସିବ 11ଟା 4 ରୁ 31 ମିନିଟ୍ ଆଡ୍ କରିବା 11ଟା 35 11ଟା 35 ଟୁ नेक्स्ट पीरियड से 11टा 35 31 मिनट ऐड करले केते आसीबो 12टा 6 इज इट तापरे 12टा 6 टू फटाफट ऐड करते 12टा 6 टू 31 मिनट ऐड करले 12टा 37 इज इट नेक्स्ट पीरियड आसीबो 12टा 37 देखो कैलकुलेशन केमति करछ आपण आखि आगे सब रखुची एसे कैलकुलेशन करे प्रतिदिन कैलकुलेशन करिया अभ्यास करंत तले हे जिवो
12:37 रु 12:37 केते आसीबो गोटे ठीक अछि तो चेक कर नेबे जदि मो कैलकुलेशन किसी रॉन्ग थिबो आपण चेक कर नेबे जदि कैलकुलेशन भूल बोले को जाय आपण चेक कर नेबे जदि कोड भूल थिबो रेक्टिफाई कर ताल देखंतु हमर क्वेश्चन थिला 12:42 रे 12:42 क्वेश्चन करछि ताल को टाइम ता थिला हमर रहला को समय रहला एई सब पीरियड हला 12:37 रे गोटे 8 समय रे हम से क्वेश्चन करिछि तो 12:42 एई पीरियड जाउछि ताल देखंतु हमर थिला कोन नक्षत्र तार कोन थिला ता नक्षत्र कोन थिला माघा नक्षत्र नक्षत्र माघा नक्षत्र नक्षत्र थिला शुक्ल पक्षी जन्म पक्षी कोन थिला पेचा जन्म पक्षी हला थिला पेचा ताहले आपण आज जो लिखिले शनिवार जो लिखिछन्ते आपण तो सेठी आपण चेक कर नियंतु जे 10:33 रु गोटे बार रे 10:33 रु गोटे बार आपण सब लिखिले आपण सब लिखिछन्ते ना एई समय रे शनिवार शनिवार तृतीय जम देखंतु शनिवार तृतीय जम रे कौन पीरियड अछि कोन शनिवार तृतीय जम चेक कर नियंतु कौन अछि सर शनिवार तृतीय जम सर काऊ ହେଲା ଖାଇବା କୁକୁଡ଼ା ଭ୍ରମଣ ମୟୂର ଶାସନ गोटे काउ थिला କାऊ सर ଖାଇବା काउ वाला खाइबा तापरे सर ହେଲା देखाई दो स्क्रीन देखाई दो बेटर हम स्क्रीन देखाई दो शनिवार तृतीय जम ना देखो तृतीय जम रे कौन क्वेश्चन अछि देखो ता कैलकुलेशन 10:49 गोटे बार थिला हम कैलकुलेशन जे आसिला केते 10:33 गोटे बार आज रो सूर्योदय हम कैलकुलेशन करछे काउरा हला खाइबा अवस्था मुर्गा हला घुमना अवस्था मयूर हला ए क्रियाटा देखो ताले ठीक आम जन्म पक्षी पेचा पेचार को पीरियड अछि पेचार को पीरियड चलछि पेचार को पीरियड चलछि मरिबा तो आमर ये सब पीरियड हला आम जन्म बार्ड रो पोजीशन हला कोन ना मरिबा अवस्था अछि मरिबा अवस्था डाइंग पीरियड अछि आ सही समय थिला केतरा 10:37 गोटे 8 केते नंबर 5 नंबर एठी मध्य अछि देखंत एईटा हला मरिबा अवस्था रे अछि आपण जन्म पक्ष मध्य को अवस्था रे अछि मरिबा माने मरिबा अछि आपण ले क्वेश्चन पचरा गेला 12:42 पर जाछि आपणकर जन्म पक्षर पोजिशन हला माने 10:49 रु गोटे बार 10:49 रु गोटे बार रे आपण जन्म पक्षर ये टोटल 2 घंटा 39 मिनिट 2 घंटा 39 मिनिट आपण जन्म पक्षर पोजिशन हला मरिबा आ 12:37 रु गोटे 8 पीरियड मध्ये मरिबा अछि तन से पचरे बसला कोन मु ये कोर्ट केस रे सक्सेस पाइबे कि नहीं तल कोन हबो कोन सक्सेस हबो कि नहीं एई समय रे तार सक्सेस हबो कि नहीं हबनी सर सक्सेस हबनी मो कथा सुबुनी सक्सेस हबनी सर ओके तो जेहेतु जन्म पक्षी कोन अछि जन्म पक्षी को अवस्था रे अछि मरिबा अवस्था रे अछि सबाड मध्य मरिबार अवस्था अछि सबाड मध्य निजे अछि मरिबार अछि मीन सक्सेस मिलबार संभावना नहीं ताहले आपन को क्लाइंट के आपन कोन आंसर देबे कोन आंसर देबे
आंसर देवाटा सब इम्पोर्टाट पॉइंट आंसर देवाटा सब इम्पोर्टाट पॉइंट आपण क्लाइंट की कौन आंसर देवे तो से जगह आपण ताको पचारे बाबा केस विषय डिटेल्स बुझे तो क्यों क्वेश्चन कर निश्चय तार डिफल्ट थी आप पचारे तार सक्सेस हबार संभावना नहीं पचारे बाबा तो भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन अच्छी से निश्चय फेल्युअर थी तार जो केस करी सपक्ष न डिटेल्स बुझला पर कहे देख बाबा तो पाखे कौन से प्रूफ ना तो सक्सेस हाँपाई कौन से प्रूफ ना तो अपक्ष पार्टी पाखे सफिशिएंट प्रूफ अच्छी तो ठारू शक्तिशाली तो ठारू सी शक्तिशाली तो पाखे किसी प्रूफ ना तू कोर्ट कचरी दौड़िक एमती पैसा करवा अपेक्षा खर्च करने अपेक्षा चेष्टा कर मीडिएटर लगे कंप्रोमाइज करनी तो बेटर रही जेहेतु सक्सेस संभावना कम अच्छी कहबी टोटाल ना बोली कहले मन भांगी आप जानने सक्सेस हबार संभावना ना जीरो क्या जन्म पाखी आप मरिया अवस्था अच्छे से समय मरिया अवस्था अच्छे समय मरिया अवस्था अच्छे तो जेहेतु मरिया अवस्था अच्छी तेणु से जगह संभावना टोटाल नहीं कि आपदेवे कहीं केस लड़ू जितबुन तार से कौन बहुत किसी होप नहीं आप मन खराब है पड़े बहुत कष्ट पड़े आज केस डिग्री हासिल करनी आप तार इंप्रेशन भल रही आप ठीक कथा कहते से जगह कहे सब जिन पचारि बुझे पचारि बुझे आप तरफ किसी सजेसन देवे कौन सजेसन देवे आप पैसा नौ फ्री रे दौन प्रेडिक्शन पैसा नौ 500 कि 1000 कि 2000 आप नहीं थे तो 5-10 मिनट 15 मिनट समय दबा दरकार अरे बाबा केस विषय डिटेल शुणु जेहेतु तो पाखे किसी प्रूफ नहीं आ पार्टी शक्तिशाली अच्छी तो जितबार संभावना टी कम रोचे तेणु से अधिक पैसा खर्च करने अपेक्षा सहित मीडिएटर बन किसी लगे कंप्रोमाइज कर तो चल बेनिफिट रही कंप्रोमाइज करदे तो सी देखो नहीं सब प्रकार जिन मो पाखे तो प्रूफ नहीं से मत पार्टी शक्तिशाली तेणु से चेष्टा करी से चाहे ना टिट फॉर टैट देखो पॉजिटिव आप कहले से जो कंप्रोमाइज कर सक्सेस है तो आपन को से खुशी हो जहाँ मत ठीक सजेसन देने काम कर जदि से जदि व्यक्तिटा कौन है आटीट्यूड प्रॉब्लम थी देखुच प्रूफ किसी ना आटीट्यूड नहीं केस कर हारे पर हारी मुझे छाड़बी केस लड़ी जिते कौन हम से लड़ी 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 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष केस लड़ला केस लड़ी जिते फेल्युअर होगला से आपण पाक आसब गुरुजी नमस्ते आपन जहाँ कही ठीक था मो पाखे नाला ये सब जिन किसी मुझे कहीं पचार लड़िली केते पैसा खर्च कली समय नष्ट कली के फेल्युअर से आपन खुशी हम तेणु आप कहवा पूर्व सर्टकट प्रेडिक्शन देवेनि क्लाइंट सहित कथा है सब जिन डिटेल्स बुझे बुझी सारापर आप प्रेडिक्शन जहाँ आसला से सजेसन देवे ताहले से भी खुश आपन भी खुश आपन भाव जाओ लोकटा मो प्रेडिक्शन खुशी होगा आते आप प्रेडिक्शन ठीक अच्छी से तो कहला आप डबल खुशी लगे आप प्रशंसा कला किसी कहला से पूरा आप दिल पूरा गार्डन गार्डन कौन हम दिल पूरा आप गार्डन गार्डन हो गोटे खुशी अच्छे आप प्रशंसा करुच्ची आपण मुह उपर प्रशंसा करुच्ची 5टा 10टा लोग जब आप कौन जाऊे बाटर जाऊे सपोज आप बाटर जाऊँगी से आप डाक गुरुजी टी आसतु जगह आसतु आपन गले आप नमस्कार कला आसते चा पीवा से चा पी समस्त चा पी से कह गुरुजी मत एक कथा कही देखो आज मो गुरुजी जहाँ प्रेडिक्शन थी से अर्थात 5टा लोक आगे आप प्रशंसा करुचे आपण कौन हे ना आप बहुत खुशी हे आप मान सम्मान बढ़ो रेपुटेशन बढ़ो आप मार्केटिंग से जगह हो मार्केटिंग हो जहाँ गुरुजी जहाँ कर तो से थ्रू बहुत लोक आसना आपणकर कहवा शैली भलसे रहा दरकार तेणु जदि आप ये लाइन क्यारियर करने चाहे बहुत पैसा इनकम करें आग बढ़ी पारे निजे बिजनेस करंतु ता सहित एटा करें डायरीटा पाखे गोटे रखिथे जदि आप जेकोसी जॉब करुँचे जॉब करुँचे पाखे डायरी सफ्टवेयर थी तो किसी दरकार नहीं कि आप पाखे डायरीटा रखते डायरीटा रखिकी जाइए पाखे जी जो सबुदिन मान कैलकुलेशन कर गोटे दिन बसिले आप गोटे दिन कैलकुलेशन कर पारे जदि न कर
10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଲେ ଡାଇରୀ ରଖିଗଲେ ବାଟରେ ଗଲା ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାଇଲେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପଚାରିଲେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ କହିଦେଇ ପାରେ ବାବା ତୋର କଣ ସମୟ କଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ପଠେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପଠେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ବାହାର କରିଦେବ ନକ୍ଷତ୍ର ବାହାର କରିଦେଲେ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଲେ କଣ ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ବାହାର କରିଦେଲେ ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ 2-3 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲେ 2-3 ମିନିଟରେ ଆପଣ ବାହାର କରିକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇଦେଇ ପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ନ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କହିପାରିବେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ରେପୁଟେସନ ବଢି ବଢିକା ଯିବ ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ଡାକିବେ ନମସ୍କାର କରିବେ ଆପଣ ରେପୁଟେସନ ବଢି ବଢି ଯିବ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆପଣ ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଫାୟାର ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ ରହିଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଚାରିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହବା କି ନାହିଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସରେ ପଚାର କଥା ହଉଥିବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ ତାର ସକ୍ସେସ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗଲା ସକ୍ସେସ ହେଇକି ଆସିଲା ସିଆଡେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଧରିକି ନେଇ ଆସିବେ ସାର୍ ଆପଣ ପାଇଁ ରହିଲା ଆପଣ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ମିସେସ୍ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ବି ଖୁସି ତା ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ତ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରିବେ କାହା ଟଙ୍କାଟେ ନ ପାଇ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ତ ସମୟ ବାହାର କରି ସମୟ ନିଘଣ୍ଟ ବାହାର କରି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରନ୍ତୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଡେଲି ରଖିଦଉଥିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଭାଇ ଆପଣ ଡାଏରୀ ଲେଖିଦେଇକି ନେଇଯାଇଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ କାଲକୁଲେସନ କରି ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ବାସ୍ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବନି କିଛି ପଟାପଟ କରିଦେବେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କଲେ ତ ପଟାପଟ ହେଇଯିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତ ନାହିଁ ଖାତାରେ କି କରିପାରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବା କାଲିର କ୍ଲାସ ଅଛି 11ଟାରୁ 12ଟା ସିର୍ଫ 1 ଆୱାର 12ଟା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରେ 11ଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢିବ ଆଜି ପଢିଲେ ଦିନ ବେଳା ପଢୁଛି କାଲି ରାତି ବେଳା ପଢିବା ନଚେତ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦିନ ବେଳାକୁ ପଢିବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ 4-5ଟା କ୍ଲାସ୍ ରହିବିନି ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଯାଇଛି ତ କାଲିଠୁ ରହିବିନି।